চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি বরং রংন বিশেষ খেলাই চিনি ত্রিপুরা সারংন অনেক ঠকাই খাবো, অনেক চিনি হাইসাগরে খাবো। খেলাটা কি? প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোর, হ্যাঁ, ত্রিপুরাজ্যের শেষ মহারাজার নাতি। মহারাজার সাথে আমাদের নীতিগত ফারাক আছে, কিন্তু মহারাজাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোনো শত্রুতা নাই। মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মান করি, মহারাজা হিসাবে আমরা সম্মানের জায়গায় আমরা বসাই। কাজে সেই মহারাজার নাতি হিসাবে প্রদ্যোৎ মাণিক্য কিশোরও, তাকেও আমাদের অশ্রদ্ধা করার ব্যাপার না। মহারাজার নাতি হিসেবে যে সে ভালো কথা বলে, ভালো পথ দেখায়, 100 বার তার কথা আমরা শুনব। কিন্তু এখন তার বয়স কত? তার বয়সও খুব বেশি না, 48-49 বছর বয়স। রাজনীতিতে বয়স আরো কম। কিন্তু এই বিগত তার এই অল্প দিনের রাজনীতিতেই এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষকে, বিশেষ করে ট্রাইবেলদেরকে, চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি বরং রংন বিশেষ খেলাই চিনি ত্রিপুরা সারংন অনেক ঠকাই খাবো, অনেক চিনি হাইসাগরে খাবো। প্রথম হলো কংগ্রেস দল। কংগ্রেস দলের রাজ্য সভাপতি ছিল, কংগ্রেসের হয়ে তার বোনকে দাঁড় করিয়েছে 2019-এ লোকসভা ভোট দাও। আফরোবিন বক্তব্য তোমা, আঞ্চলিক দল মে কুছ नहीं होता है, আঞ্চলিক দল খেলাইয়ে মুংসঙ্গিয়া। কাজে বিনি বিবিযোগ প্রজ্ঞা দেবিন ভোট দি, আইপিএফটি কেউ না, সিপিএম কেউ না, কাউকে না, একমাত্র সর্বভারতীয় দল জনগণের উন্নয়ন করতে পারে, ট্রাইবেলের উন্নতি করতে পারে। এই ভোটে হারলো। এই ভোটে হারার পর লড়াই করলো। তখন মোদী সরকার কেন্দ্রে একটা আইন পাশ করতেছিল। এই আইনের নাম হলো সিএবি, সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, নাগরিক সংশোধনী আইন। বুঝালো, এই নাগরিক সংশোধিত আইন যদি বন্ধ না করা যায়, ত্রিপুরা जों एमनेबो कमी थांखा कमरै थांखा 2026 साल जखन डिलिमिटेशन নাই, বিধানসভা লোকসভা নি যে বিন্যাস নাই, ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ তাবক যে 20টা সিট ও 20টা সিট 5টা বতং লাখ। ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ চাকরি রিজার্ভেশন তাবক 31%, 10% বতং রাখ। ত্রিপুরা থান সংদি সিএবি নবাকাশনাই এবং বিনি কক্ষনাউই চিনি ত্রিপুরা সারাই রক লামান অখরে পুলিশ বাই ককজাখা এ খুমলুংনি হাবনি লামাও কিন্তু বিজেপি তো বিনা আইন পাস খাইলে, আইন পাস সংখ্যা সিএএ খাই নুং এ বিজেপি ন সিনিও ত্রিপুরা জব ফাতাননি বরক ফেমানি আবক কাতালজিয়া ফাতাননি বরক ফেমানি আবক কোনো অসত্যইয়া কই হ্যাঁ যা অংখা অংখা 1971 ইংরেজি ইন্দিরা গান্ধী মুজিবুর রহমান চুক্তি অঙ্গই আইন পাস সংখ্যা 29-71 নি পরে যারা ফাইনাই বরক বেআইনি ও আইন তো কিন্তু নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, বিজেপি দল
সিএএ আইন খালাই ও ইন্দিরা মুজিব চুক্তি ও আইন বাতিল খালাই আরো বড় ফাইথম আরো বড় প্রতবদি অঙ্গই সিএএ খাই নং ও সিএএ আইন খাইনাই বিজেপি সিততই নং ববাই আতাত পরনি গভর্নমেন্ট তো নং নিনি খরং নই এমএলএ কাইসা মন্ত্রী পূর্ণ মন্ত্রী কাইসা হাফ মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বৃষিকতু দেববর্মা और नों कोनो कक्थाय से सारा गया ये बीजेपी चीनी एडिशन अधिकार नानी बागुई 125तम संविधान संशोधनी बिल आं जखन एमपी तंग 2018 इंग्राजी आफरो चुक्ति सागो ओ बिल तक तो पास हो गया ओ बिल तक कलाई तंग 2018 ने विषण डॉक्यूमेंट परिष्कार सुजाक तंग कक बरंग संविधान नि अष्टम तपशील और शीतक जाग नाई और खब जाग नाई तवक तमाशा अष्टम तपशील में अंतर्भुक्त करने के लिए कक बरक को देवनागरी अक्षर में लिखना होगा देवनागरी हिंदी वैसे मासुई नहीं हो अवसर नोनो बरक मनुष्य खाकाओ सोनो बरक खाकाओ बरक नुं नुगोई सिगोई जत्त खलाई नुं ओ बीजेपी बाई बाक्सा निनी ताई कैसा बिबिजक कीर्ति चिन्ह नं बीजेपी नि चिन्ह खुम चिन्ह ये पूर्व त्रिपुरा आसन बसार होई तबक बीजेपी नि एमपी दिल्ली थांगे कक्थाइसे साइया तिनी 125तम अमेंडमेंट बिल ती कक्थाइसे साइया सीआईए नि विरुद्धे कक्थाइसे साइया तबक नों पाहाड़ फाइय विदेशी वितरण करते होबे पुशबैक करते होबे अरे नों तामानि बागान ओखाने नां नों जदि कुबई कुबई जदि विदेशी वितरण खालायनानि सीएए आईननि विरुद्धे अनुप्रवेशनि विरुद्धे बेआईनि माइग्रेंट्सनि विरुद्धे दिल्ली थांदि नों आगेबो थांखाबेले दिल्लीओ थांगै पार्लामेंट ने बुसकांगो नंगरो थांगै धंडारिदि और थांगै कक्तिसादि पुइला निनी बिबिजक कीर्ति सिंह एमपी ने नंगा सोरवे बक्ता खाई दी मैं कीर्ति सिंह त्रिपुरा का एमपी हूं मैं सीएए खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं घुसपैठिया को त्रिपुरा से निकालना है निनी बिबिजक ने पहले सारी दी नों साबरमा मिसिल खाई उदयपुरा मिसिल खाई आगरतला मिसिल खाई खुआयो थांगै मेमोरेंडम जमारी तम खाई नों आसल ककंखा थांनाय 2021 साल होते एडिसी निर्वाचन सकां इ त्रिपुरा मथा सायो पहिला जाति उलोब जाति बिनि परे अंगी फैके पार्टी एडिसी बोटो शाखा तमो शाखा अप्रैल का 10 तारीख को एडीसी का वोट होगा अप्रैल 10 तारीख एडीसी ने वोट होना है ये 6 तारीख 10 तारीख गिनती होगा 10 तारीख वोट लिखाई नहीं 11 तारीख हम दिल्ली जाके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड लाएंगे 21 साल ने 11 एप्रिल 25 साल ने जून ताल ने 15 तारीख नोंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बड़ो बेग थकाबो 2023 तमा शाखा वन लास्ट फाइट श्री त्रिपुरा सरक राज्य सरकार चीनी टार्गेट दिया चीनी टार्गेट अंका त्रिपुरा मथा
বুসক জোড়াতই আনারস চিহ্ন বর্তমান নাই।